नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। दशम अध्याय परीक्षा प्रश्नर उत्तर आरंभ करी मुनिवर श्री भागवतर लक्षण दशमे करन्ति वर्णन। श्री शुक उवाच शुक कहन्ति राय शुण ए भागवतर लक्षण दश प्रकारे भाव चिंती पुराण पुरुषे बोलन्ति ताहा कहिबा एके एके प्रस्तावे तोहर सम्मुखे स्वर्ग विसर्ग जेवास्तान पोषण उति परिमाण जे मन्वंतर ईश कथा निरोध मुक्तिर व्यवस्था आश्रय मिशी दश गुण ए भागवतर लक्षण दश विशुद्ध अर्थे रहे नव लक्षण जेवा होए वेद विचारी महाजने तत्व कहन्ति अनुमाने दश इंद्रिय पंचमात्र महत तुले पंचभूत ताहांक जन्म स्वर्ग कही गुण वैषम्यु एत होई विराट पुरुषर देहे ब्रह्मा सर्जना जेते होए पौरुष चरा चर जेते विसर्ग बोलन्ति एते विष्णु विजय स्थिति नाम भक्तानुग्रह जे पोषण मन्वंतर जे मनु धर्म कर्म वासना उति नाम विष्णु अवतार चरित तार भकत जेउ कत ईश्वर कथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक मध्य ईशानु कथा एहा कही अपरे शुण मन देई संहरी आत्मा रक्षकती जले शयन जोगपति निरोध बोली तार नाम निज स्वभावे पूर्ण काम मुक्ति स्वरूपे व्यवस्थिति जहि न घटे पुनर्गति आभास निरोध ए दुई जाठारु प्रकाश हुई आश्रय नाम से बोलाई परम ब्रह्म जाकु कही से परमात्मा नर हरि अशेष घटे अछि पुरी तार सकाशु जीव एक तेणु बोलई आध्यात्मिक से अधिदेवता बोलाई अधिभूतंक आत्मा से ही जेबे निविच्छेद करई ताहाकु अधिभूत कही अभावे एक एकतर जदि न लक्ष्ये परस्पर तेबे एनु हई संसार जेमन्ते चक्षु दिन कर तृतीय साक्षी रूप होई जे देखे पर आत्मा से ही अन्य आश्रय जे हुई तार आश्रय अटे से ही सर्वाश्रय तार नाम परम पुरुष उत्तम से जेउ काले अंड भेदी बाहर हेला गुण निधि आत्मार स्थान इच्छा करी स्वभावे जल सृष्टि करी से जल मध्य माया धर
ବଞ୍ଚିଲା ସହସ୍ର ବତ୍ସର। ଜଳର ନାର ବୋଲି ନାମ, ତେଣୁ ତା ନାମ ନାରାୟଣ। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ କାଳ, ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ଏକ ମେଳ। ଯାଅନୁଗ୍ରହେ ଉପୁଜନ୍ତି, ତାର ନିଗ୍ରହେ ଲୀନ ହନ୍ତି। ଯେ ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଉଠି, କଳ୍ପିଲା ଯେଣୁ ନାନା ସୃଷ୍ଟି। ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ତା ଶରୀର, ସର୍ଜିଲା ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାର। ଆଦି ଦୈବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆବର ଆଦି ଭୌତିକ। ଶୁଣ ପୌରୁଷ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ, ଯଥା ତ୍ରିବିଧ ଭେଦ ହେଲେ। ଅନ୍ତ ଶରୀର ଆକାଶରୁ, ପରମ ପୁରୁଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ। ସ୍ୱଭାବେ ଉଜ ସହବଳ, ଜାତ ହୋଇଲେ ଅନର୍ଗଳ। ଏ ତିନି ଭାବୁ ପ୍ରାଣ ଜାତ, ଦଶ ପ୍ରାଣଙ୍କ ମୂଳ ନାଥ। ତାହାର ବଳେ ପ୍ରାଣ ବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସକଳ। ଚଳନ୍ତି ତାର ଅନୁପଥେ, ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ରାଜାକୁ ଜେନେ ଅଶ୍ରେ କରି, ସେବକେ ପଥ ଅନୁସରି। ମୂଳ କମଳୁ ଏହି ମତେ, ସଞ୍ଚରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ପଥେ। ପ୍ରାଣର ଆତ ଜାତ ଶ୍ରମେ, ଉପୁଜେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସମେ। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ମାର୍ଗ ମୁଖ, ତେଣୁ ସୃଜିଲା ଅଗ୍ରେ ମୁଖ। ମୁଖର ମୂଳେ ତାଳୁ ଜାତ, ତା ସଙ୍ଗେ ରସ ନା ସମ୍ଭୂତ। ତାର ସଂଯୋଗେ ନାନା ରସେ, ବସନ୍ତି ବରୁଣ ବିଶ୍ୱାସେ। ଶବଦ ଅର୍ଥେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରେ, ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବାକ୍ୟ ଧରେ। ସୂଚିର କାଳ ଥାଇ ଜଳେ, ନାସା ବିବର ବାୟୁ ବଳେ। ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ଉପୁଜିଲେ, ତକ୍ଷଣେ ଗନ୍ଧ ବହତୁଲେ। ଆତ୍ମାର ଦେଖି ଅନ୍ଧକାର, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଜିଲା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାର। ଜ୍ୟୋତି ସର୍ଜିଲା ତାର କ୍ଷଣେ, ରୂପ ଗ୍ରହଣ ଇଛି ମନେ। ବେଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଚନେ, ବିଧାତା ବେଦ ଅନୁମାନେ। ଶୁଣିବା ଅର୍ଥେ ନାନା ସ୍ୱନ, ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶିଲା କର୍ଣ୍ଣ। ଦିଗ ଦେବତାଙ୍କର କ୍ଷଣେ, ପ୍ରକାଶେ ଯେବା ଦକ୍ଷିଣେ। ବସ୍ତୁର କୋମଳ କଠିନ, ଲଘୁ କି ଅବା ଗୁରୁ ଗୁଣ। ଶୀତଳ ଉଷ୍ମ ଯେଣେ ଜାଣି, ପବନ ଯୋଗେ ପରିମାଣି। ସେ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରି ଗୁଣେ ଭଜି, ଉପରେ ବହେ ରୋମ ରାଜି। ଅଶେଷ କର୍ମ କରିବାରେ, ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ଉପରେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ବେନି କର, ଯହିଁ ରକ୍ଷକ ସୁନାସିର। ଦାନ ଆଦାନ କର୍ମ ଆଦି, ଅର୍ଥେ ସର୍ଜିଲା ବେଦବାଦୀ। ଜୀବର ଗତାଗତ ପୁଣ, ବିଧାତା ସର୍ଜିଲା ଚରଣ। ସେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଦର, ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ହବ୍ୟ କବ୍ୟ ବିଧି, ଚରଣ ଯୁଗ ବଳେ ସାଧି। ବେନି ଚରଣ ମୂଳ ଦେଶେ, ଆନନ୍ଦେ ଶିଷ୍ଣ ପରକାଶେ। ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣେ, ରକ୍ଷକ ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ। ଉଭୟ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର, ସମ୍ଭୋଗ ନର ନାରୀଙ୍କର। ପ୍ରକାଶେ ଗୃହ ଅଧାସ୍ଥାନେ, ଧାତୁଙ୍କ ମଳ ଉତ୍ସୃଜନେ। ମିତ୍ର ଦେବତାର ବିଷୟ, ଉଭୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଶ୍ରୟ।
ଦେହରୁ ଦେହାନ୍ତର ଗତି ଇଚ୍ଛାରୁ ନାଭି ଉତ୍ପତ୍ତି ନାଭିରେ ପ୍ରାଣ ଯେ ଆପାନୁ বিয়োগে হুই মরণ অন্ন ভোজন পান সধে নাড়ি সৃজিলা কুক্ষি মধে নাড়িরে নদী তৃষা বসে অন্ত্রে সমুদ্র রহে গ্রাসে উভয় নিমিত এ দুই সে তৃষ্টি পুষ্টি নাম বহি আত্মমায়াকু চিন্তা করি সত্বে হৃদয় রূপ ধরি কাম সংকল্প চন্দ্রমন হৃদয় এহাঙ্কর স্থান হৃদয় আবরিবা আসে অস্থি সর্জিলা পৃষ্ঠ দেশে অস্থি ভিতরে মজা কলা উপরে মেদ ভিয়াইলা তার উপরে মাংস ধরি রুধির আবরণ করি তার উপরে ত্বক চর্ম মজ্জার মধ্যে রহে ব্যোম এমন্তে করি সপ্ত ধাতু সে ভূমি জল তেজ হেতু আকাশ জল বায়ু ঘেনি প্রাণর হেতু ଏହି ତିନି বাস্তরি সহস্র যে নাড়ি হৃদ কমল মধ্যে বেড়ি প্রাণর হই তাঙ্ক মধ্যে অন্তরে রস মূল ভেদে যে গুণাত্মক ইন্দ্রিগণ ভূতাদি প্রভব যে গুণ কল্পিত অহংকারে পূর্ণ সর্ববিকার আত্মা মন বুদ্ধি বিজ্ঞান স্বরূপিণী যেণে সংসার মায়া জিণী অবনি উদক অনল পবন আকাশ মণ্ডল এ পঞ্চভূত কলেবর বিষ্ণুর ভজন মন্দির এমন্তে কহিলি মু তোতে বিষ্ণুর স্থূল রূপ যেতে এ জীব ব্রহ্মাণ্ড ধারণে বেষ্টিত অষ্ট আবরণে পৃথিবী আদি পঞ্চভূত মন অহংকার মহত এ অষ্ট গুণে আবরণ এমন্তে ব্রহ্মাণ্ড ঘটন এ স্থূল রূপ যে তাহার এহা উপরে সূক্ষ্মতর সে নির্বিকার নিরঞ্জন অনাদি মধ্য মনিধন যে শূন্য মধ্যে নিরাকার মন বচন আগোচর এ স্থূল সূক্ষ্ম রূপ ধরি খেলই আত্ম মায়া করি পণ্ডিতে ন দেখন্তি এহা সৃষ্টি সংকল্প বিষ্ণু মায়া বাচ্যবাচক রূপ ধরি সে ব্রহ্ম রূপী অবতরি সে রূপ নাম ক্রিয়া ধাতু অকর্মা হই কর্মে হেতু সর্বসংকল্প ক্রিয়া অর্থে শুণ কহিবা আরো যেতে অংশকে ভিন্ন ভিন্ন করি যে প্রজাপতি রূপ ধরি মনুଙ୍କୁ সর্জিলা যে হেলে ঋষি দেবতা পিতৃ মেলে সিদ্ধ চারণ বিদ্যাধর গন্ধর্ব গুহ্যক অসুর কিন্নর অপসরা গণ নাগ কিং পুরুষ যে পূর্ণ যক্ষ উরগ মাতৃগণ পিশাচ ভূত প্রেত মানু কুষ্মাণ্ড গণ বিনায়ক উন্মাদ বেতাল যেতেক যে জাতু ধান সরীসৃপ গ্রহ মৃগাদি খগরূপ বৃক্ষ পর্বত পশুগণ এরূপে কলে কসর্জন বিবিধ চতুর্বিধ গণে জলে বা স্থলে বাঘ গণে মিশ্র কৌশল অকুশল তিনি প্রকারে কর্মফল
एते प्रकारे कर्मगति आत्मार बले से सर्जन्ति गुण प्रभेदे तीनि लोक देव असुर नर लोक सत्वगुणरु देव होई मनुष्य रज गुण बही तम गुणरु अधोगति पापिष्टे तहि विश्रामन्ति से तीनि लोके तीनि गति भावे सृजिला प्रजापति से पूर्ण विचित्र प्राय होई स्वभावे भिन्न भिन्न देही एक बारे के न गणिले निश्चले रही न पारिले ता देखी प्रभु नर हरि तक्षणे धर्म रूप धरी विश्वकू पालिबार अर्थे देव मनुष्य पशु गते एतिनि रूपे भगवान रक्षा पोषणे करि स्थान सुख संपदे दिन हरे जे विधि संसार व्यवहारे सृष्टिर भोग अन्ते हरि कालाग्नि रुद्र रूप धरी आत्मार क्रीड़ा नाश करे बालक जेस ने व्यवहारे सर्वहरई अवसाने जिमुत जेस ने पवने किभावे हरि गुण जेते सुरे जानिबे काहि चिते केवल भावे तांकु जानी श्रुति वचने ता प्रमाणी सृष्टिर जन्म आदि काले जे कर्म साधे जोग बले स्वभावे कर्म जारो नाही मायारे विश्व प्रकाश होई ए ब्रह्म कल्पर संसार विकल्प नामटिते तार ए नित्य साधारण विधि जे पूर्व कल्पर प्रसिद्धि प्राकृत वैकृत संसार सहत स्थानर संचार संक्षेपे कहिलई तोते तू जहा पचारिलु मते जे कल्प लक्षण जे नाम जे कालर परिमाण जे ब्रह्म कल्प मन्वंतर पद्म कल्पर जे विचार भावे कहिबा विस्तारीण राजन सावधाने शुण सौनक उवाच हे सुत कह विष्णु कथा जेणे छाड़िब भव व्यथा पद्म कल्पर कथा कह जेणे छाड़िब भाव मोह दुर्योधनर दृष्टवाणी विदुर सभा मध्ये शुणी कुटुंब आशा दूर करी तीर्थ सेवन मने धरी पृथ्वी कला पर्यटन बुली पर्वत घोर वन कैवल्य लाभे इच्छा कला अनेक तीर्थ से भ्रमिला मैत्रेय मुनि संगे तार काहि होइला एक स्वर ब्रह्म संवाद होबे निजने करि बंचिले केउ स्थाने विदुर विचारिले जेते मैत्रेय बोधिले जे मन्ते से बंधु त्यागी कि निमन्ते पुनि मिलिला इंद्रप्रस्थे सुक्त उवाच जे प्रश्न कल तुम्भे मोते ए प्रश्न सुकंक अग्रते पूछिले राजा परीक्षित मैत्रेय विदुर चरित परीक्ष वाक्य चिते घेनी जहा कहिले सुक मुनि जे प्रश्न अनुसारे जेते शुण कहिबा भागवते सुत सौनक संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद द्वितीय स्कंदे भागवत अमृत रसमय गीत सृजन जनकर हित कहिला दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं संहितायां वैशाखिक द्वितीय स्कंदे दश लक्षण वर्णन नाम 10 अध्याय समाप्तोऽयो द्वितीय स्कंदः।